कराची में एक ऐसा भी खुद कोई धमाका हुआ जिसको करने के लिए खुद हमला आवर भी रजामंद नहीं था। धमाका करने से एक दिन पहले उसने मना कर दिया था, लेकिन आखिरकार रजामंद हो गया और धमाका कर दिया। खुद कुछ हमला आवर ने अपनी बहनों के नाम एक खत भी लिखा था। यह तारीख का पहला धमाका था जिसमें तफ्तीशी इदारों को यह नहीं पता चल पा रहा था कि यह धमाका प्लांटेड है या खुदकुश। साल 2008 में होने वाले 7 धमाके भी इससे ही जुड़े हुए हैं। इस धमाके का मकसद पाकिस्तान में फिरका वाराना फसाद करवाने की साजिश थी या मजहबी इज्तिमात में लोगों को शिरकत से रोकना था। बहुत सारे हकाइक हम आज आपको इस वीडियो में पेश करेंगे। हम बात कर रहे हैं सानिया निश्तर पार्क। निश्तर पार्क कराची में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमा में खुदकुश हमले से 50 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। जो खुदकश हमलावर था वो यहाँ कराची में एक बहुत बड़े मदरसे में बुक स्टॉल लगाता था, उसका नाम सदीक था। पहली मरतबा ऐसा हुआ किसी वाक़े के बाद कि जिस जगह धमाका हुआ है उस जगह के शवाहिद को तकरीबन महीना उसी तरीके से रखा गया। जब जुलूस वहाँ से स्टार्ट हो रहा था उसके बाद उन्होंने मुझसे गुफ्तगू हुई की और उसके बाद किसी से पूरे रास्ते में गुफ्तगू नहीं। इसके अंदर कोई भी तहकीकात को मुकम्मल होने नहीं दिया गया। 11 अप्रैल साल 2006 दुनिया भर की तरह लाखों आशिकान रसूल कराची में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे थे। कहीं दुरूद सलाम की महफिल जारी थी तो कहीं मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे थे। ये छोटे जुलूस एमेजना रोड पर निकलने वाले 2 मरकजी जुलूसों में शामिल हो रहे थे। एक जुलूस की क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अब्बास कादरी, दूसरे जुलूस की क़यादत मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी कर रहे थे और हर जुलूस की मंजिल थी निश्तर पार्क। ये जुलूस निहायत पुरसुकून पुरित्मीनान अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होगा। खुशी के साथ अब्बास कादरी हमारे पास आए और ईद मुबारक उन्होंने कहा हमें ईद मिलादुन नबी के हवाले से, और हमसे गले मिले और हमसे कहा कि भाई अब ज़्यादा रुकना नहीं चले। तो हमने क्योंकि जुलूस वहाँ पे उनका तैयार होता था, हम वहाँ पे उनके साथ खड़े हुए और मैं उस खुश नसीब लोगों में हूँ कि मुझे ये उनका आखिरी इंटरव्यू करना मुझे नसीब हुआ। एक अब्बास कादरी का जुमला था कि उन पे इस वाक़े से पहले भी फायरिंग हुई थी एक किसी प्रोग्राम में और वो उसमें गोलियां लगी थी लेकिन वो बच गए थे। तो कह रहे थे कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, अगर मैं शहीद हो जाता हूँ, इश्क़ मुस्तफ़ा में मुझे शहादत मिल जाए तो क्या है। निश्तर पार्क में मगरिब के वक्त से कबल ही सारे मरकजी जुलूस पहुंच चुके थे। निश्तर पार्क, इसके अतराफ की गलियां, यहाँ तक के नुमाइश चौरंगी सब लोगों से भरी हुई थी। जलसा गाह में एक बड़ा स्टेज था जहां से कायदीन ने शुरका से खिताब करना था। जब हम निश्तर पार्क में पहुंचे तो मगरिब में चंद मिनट बाकी थे, हम स्टेज पर गए, हमारे कायदीन स्टेज पर बैठे। नमाज का जैसे ही वक्त हुआ तो नमाज का आगाज़ हुआ। स्टेज पर एक अलहदा नमाज हुई और स्टेज के नीचे जो है वो उस वक्त अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी साहब ने जो है वो नमाज मगरिब अदा कराई। ये वो वक्त था जब जलसा गाह में खुदकुश हमला आवर भी दाखिल हो गया था। नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई तो थोड़ी देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही धमाका होता है तो मेरे हाथ पे कोई इतनी तेज आके चीज़ लगती है कि मेरे हाथ में जो डायरी थी, मेरा मोबाइल फ़ोन था, वो सब गिर जाता है और ऐसा मतलब हो गया कि जैसे कि हाथ और पाँव से जो है नलका ऑन हो गया कि ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से बहना शुरू हो गई थी और चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं। तमाम कायदीन स्टेज पर जो है वो खून से लहू लहान हुए हुए। तीसरी या चौथी सफ़ के अंदर खुदकश धमाका जिसने करना था, हमलावर जो था वो खड़ा हुआ, उसने ब्लास्ट किया। जब उसने ब्लास्ट किया था तो क्योंकि लोग स्टेज पे थे, कुछ नीचे थे, कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई क़याम में था, तो जो बॉल बेरिंग निकले, जो पैलेट्स निकले उसके अंदर से, वो जाके उनको एक एक दो दो लगे और लोग कोई सजदे में, कोई रुकू में, और जो पीछे खड़े थे और उसके सामने खड़े थे वो शहीद हुए। क्योंकि खुद का जैकेट जो उसने फ्रंट पे पहनी हुई थी तो उसके पीछे जो उसका इम्पैक्ट था, क्योंकि वो पीछे से बारूद गया तो उसमें बहुत कम नमाजी शहीद हुए थे। जो आगे था वो पैलेट्स, बॉल बेरिंग जो जा रहे थे, क्योंकि जब खुद का जैकेट फटती है तो उसके अंदर कोई बैरल तो है नहीं कि वो डायरेक्शन में जाए, तो मल्टी
डायरेक्शनल होते हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वो आपस में बैरिंग टकराते भी हैं। ये पहला इवेंट था इस रबीउल अव्वल में, क्योंकि ये तमाम जमातें जो इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हैं, वो तमाम जमातें जो हैं वो अपनी अपनी मस्जिद अलग करके ये जुलूस निकाला करती थी। ये पहला मौका था कि यहाँ पर इत्तेहाद होना था, और इस इत्तेहाद की सूरत के अंदर तमाम जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही थीं, और वो भी शाहतुराब के ज़ेर साया। जब मेरी नज़र उस स्टेज पे पड़ी तो वहाँ से लोग ज़ख्मियों को उतार रहे थे, किसी सूरत के उतार कर उनको, और वहाँ पर ये देखा गया कि जो अमूमन उन कायदीन की गाड़ियाँ थीं वो बाकायदा उस नशर पार्क के अंदर दाखिल हुई हैं, उन्हीं गाड़ियों के अंदर जो इस वक्त, क्योंकि ना एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच सकी थी और ना ही सरकारी जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी रसाई वहाँ पर थी, क्योंकि इसको बाकायदा एक कॉर्डन किया हुआ था, तो इनको उतारा जा रहा था। और उस वक्त एक जो बड़े इस वाक़े के अंदर जो बड़े शहीद, जिसमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो कायद थे जिनका नाम अब्बास कादरी था, उनको मैंने जिंदा हालत के अंदर, यानी कि ज़ख्मी तो थे लेकिन उनको जिंदा मैंने वहाँ पर देखा। मैं वाहिद आदमी हूँ, यानी हमारे मीडिया के अंदर जो सबसे पहले जो हाई रूफ जो पहुंची है वो हमारी बिल्कुल मेन गेट पे पहुंची है, और मेन गेट पे पहुंचने के बाद कैमरामैन, मालूम हो गया लोग वहाँ से भागे आ रहे थे, कैमरामैन उतरा है वहाँ से और अंदर भागा है। मैं अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के जा रहा हूँ तो बस बॉडीज जो थी, उनके जो कारकुनान थे सुन्नी तहरीक के, तो कुछ बॉडीज को, कुछ जख्मियों को लेके आ रहे थे, और उन्होंने वो गाड़ी को एम्बुलेंस ही समझा, और उन्होंने जनाब उस मेरी जो खुली हुई गाड़ी में डालना चाहा, तो मैंने गलती से उनसे ये कहा कि यार ये मेरी गाड़ी मीडिया की है, जो मैंने गलती की थी, जो मैं अब समझता हूँ। तो उन्होंने मुझे धक्का दे के हटाया, बोला हटो, क्योंकि वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, वाकया ऐसा था। लेकिन वो गाड़ी में उन्होंने डाला, फिर मैं वहाँ से पीछे हट गया, मैं भी अंदर चले गया नेशनल पार्क में, तो वहाँ पे जितने जख्मी जो जा सकते थे वो उसमें डाले गए, और वो हमारे कैमरामैन को, हमारे ड्राइवर से कहा, और वो गाड़ी यहाँ से जिनास पर हुआ। इस धमाके में 61 अफराद शहीद और 200 के करीब जख्मी हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को बहुत नुकसान पहुंचा, और उनकी तो जैसे पूरी क़यादत ही शहीद हो गई। उस धमाके की वजह से जो पूरी क्रीम थी, सुन्नी तहरीक के लोग थे, ज़ाहिर वहाँ पे जब अब्बास कादरी थे तो इफ्तिखार भट्टी, अकरम कादरी समेत बहुत सारे लोग थे, जो उनसे बताते हैं कम से कम 21 अफराद तो सुन्नी तहरीक के थे, और वहाँ से यही मालूम हो रहा था कि यार फला शहीद हो गया, फला ये हो गया। फौरी तौर पर खबर मिल गई थी अब्बास कादरी की, वो शहीद हो गए। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। उस वक्त निश्तर पार्क की कवरेज पर मौजूद सीनियर सहाफ़ी नौमान रफीक बताते हैं कि शुरका ने निश्तर पार्क का कंट्रोल खुद संभाल लिया था, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। तकरीबन सुबह तक इस जगह पर किसी भी सरकारी इदारे को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई उन कारकुनान की तरफ से जो इस पूरे इज्तिमा को का इंतज़ाम उनके हाथ में था। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दीगर जो ज़िम्मेदारान थे, उनके जो आला अफसरान थे वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें इसको सिक्योर करना है, तो उसके बाद उनको दाखिले की इजाज़त मिली। फिर उसके बाद से ही तफ्तीश का जो है ना वो आगाज़, उन्होंने तहकीक शुरू कर दी थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड को वहाँ पर मदऊ किया गया। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे अंदर पहुंचे और तहकीकात शुरू की तो एक नई बहस का आगाज हुआ कि ये धमाका खुदकुश है या प्लांटेड। लेकिन उस वक्त भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक अफसर राजा उमर खिताब कह रहे थे कि ये धमाका खुदकुश है। बाद में इनकी ये बात सच भी साबित हुई, लेकिन इस सब की तहकीकात के लिए अदालती ट्रिब्यूनल तक बना दिया गया, जिसकी सरबराही जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी ने की। फौरी तौर पे असेसमेंट नहीं आ सकती, जिसके ज़हन में जो आया उसने वो बात कर दी। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर हम तो टेररिज्म से रिलेटेड इतने केस देख चुके हैं, तो हम क्राइम सीन को देख के कम अज़ कम बहुत ज़्यादा नहीं तो काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये खुदकश था। क्योंकि देखें, जब अगर आईडी फटती है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है ग्राउंड पे। आईडी जो फटेगी तो उसका अगर डायरेक्शनल भी होती हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था वो ज़मीन से 3.5-4 फीट ऊपर था। तो इसका मतलब है कि कोई इतनी चीज़ ऊपर थी जिससे ब्लास्ट हुआ। अगर ज़मीन पर रखी होती तो कुछ हो रहा था। फिर जंपिंग माइन का जिक्र आया, तो जंपिंग माइन या मंकी माइन जो भी था, अगर वो उठेगी तो उसकी वो आईडी का वो कैलकुलेशन ही बनती उसकी। तो बाद में हम तारिक परवेज़ साहब थे, एडिशनरी पंजाब सिटी, और हमारे आईजी साहब से जो बाद में सेक्रेटरी लगे जय कमाल शाह साहब, ये सब ने विजिट भी किया था और फिर मेरी बात से एग्री भी किया था। तो उसने कोई स्टेज पे चढ़ने की कोशिश नहीं की। वो तीसरी चौथी सफ में स्टेज से नीचे जो सफ़े बनी थी उसमें खड़ा था। तो जैसे ही वो भी खड़ा हुआ तो उसने ब्लास्ट किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग स्टेज पे ज़्यादा शहीद हुए उसकी बेसिक वजह थी उसने खड़े होकर ब्लास्ट किया था, जिसकी वजह से चारों तरफ उसके बॉल बेरिंग गए और जाकर लोगों को लगे। तहकीकात हुई तो इल्म हुआ कि खुदकुश हमलावर की जैकेट में तकरीबन 5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग मौजूद थे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त औरंगी टाउन के रिहायशी सिद्दीक के नाम से हुई
اور حیران ہوں گے آپ یہ بات جان کر کہ اسے کسی اور جگہ پر خودکش دھماکہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا جب اسے بتایا گیا کہ اس نے جشن عید میلاد النبی پر نشتر پارک میں دھماکہ کرنا ہے تو اس نے منع کر دیا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ اس میں جو خودکش حملہ آور تھا وہ یہاں کراچی میں ایک بہت بڑے مدرسے میں بک اسٹال لگاتا تھا، اس کا نام صدیق تھا، اور وہ جو لڑکا تھا وہ اس خودکش کے لیے جب اس کو بتایا گیا وہ تیار نہیں ہو رہا تھا، تو پھر مفتی الیاس کیونکہ وزیرستان سے کراچی آیا ہوا تھا اور ان کی ٹاؤن میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس نے پھر اس کو لے جا کے سمجھایا جو کچھ بھی سمجھایا، پھر وہ تیار ہوا، اس نے آ کے خودکش حملہ کیا، پھر اس نے ایک خط بھی لکھ کے دیا اپنی بہنوں کے لیے کہ یہ خط میری بہنوں کو پہنچا دینا، 2 ہی بہنیں، اس کے والدین تو تھے نہیں، ان کو یہ لکھا تھا کہ تم جہادیوں سے شادی کر لینا، میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں، میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، سب کچھ کیا۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں انکشاف یہ کیا تھا کہ جو خودکش جیکٹ آئی تھی نا اس کے اندر ایک جھنڈا بھی تھا، اس جھنڈے کے اوپر لکھا تھا لشکر اثر، وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں سنا، اور وہ لائے تھے شاید ویڈیو بنانے کے لیے، تو جو مفتی الیاس تھا اس نے منع کیا کہ جی ویڈیو نہیں بنے گی، تو اس لیے پھر اس کی ویڈیو کبھی ریلیز نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خودکش حملہ آور کی ویڈیو کبھی ریلیز نہیں ہوئی۔ اس کیس کی تحقیقات میں ٹوئسٹ تب سامنے آیا جب انتظامیہ کو پتہ لگا کہ اس دھماکے کے ہونے کی اطلاع پولیس کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس نشتر پارک دھماکے سے تقریباً 4 سے 5 روز قبل ایک تحریری انفارمیشن جو ہے خفیہ اداروں کی طرف سے پولیس کو فراہم کی گئی۔ یہ انفارمیشن جو ہے پہلی مرتبہ جو اس وقت کے ایس پی سیکیورٹی تھے جو جن کا نام ڈاکٹر زین تھا ان کے پاس پہنچی، اور ان کے پاس جب یہ انفارمیشن پہنچی اور اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس مرتبہ نشتر پارک میں جو جلسہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہوگا اس میں کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ انفارمیشن اتنی کافی تھی کسی بھی دہشت گردی کو روکنے کے لیے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا۔ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا، مثلا محرم ہو، 12 ربیع الاول ہو، 14 اگست ہو، 23 مارچ، جو بھی ہو، اس سے پہلے نا ایک جنرل قسم کی تھریٹ الرٹس آتی ہیں، اسپیسیفک اگر ہوتی ہے تو ہر کوئی اس پہ الرٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ کس قسم کی IR تھی اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کس نے پوچھنا تھا کہ اس IR کے اندر کتنی سیریسنس تھی، ہو گیا تو اب ظاہر ہے اس کو ہم پوچھ رہے ہیں۔ اس دھماکے کی تحقیقات میں انٹیلیجنس بیورو اور CTD نے اہم کردار ادا کیا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت کے بعد اس کے رابطے میں موجود افراد سے تفتیش ہوئی اور پھر اصل دہشت گردوں تک پہنچے، جس میں 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں مفتی ذاکر حسین، محمد امین اور رحمت اللہ شامل تھے، جبکہ اس کیس میں پہلے سے گرفتار ایک دہشت گرد سلطان محمود عرف سیف اللہ کی گرفتاری بھی ڈالی گئی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جیل میں موجود ہونے کے باوجود اس کو اس حملے کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، کیونکہ گرفتاری سے قبل وہ اس دھماکے کی پلاننگ میں شامل رہا تھا۔ اس کی پلاننگ جو تھی بیسیکلی وہ کی تھی لشکر جنگوی نے۔ لشکر جنگوی کا وہ گروپ جو مفتی قاری مولوی بولتے ہیں الیاس کے ساتھ اور عابد محسود کے ساتھ تھا، انہوں نے یہ وزیرستان میں پلاننگ کی تھی، وزیرستان سے پلاننگ کر کے یہاں آ کے انہوں نے یہ کیا۔ اس وقت یہ بھی ہوا تھا کہ جی یہ بریلوی مسئلہ کیا ہے، ان کا شاید شیعہ حضرات سے کوئی ہو، انہوں نے کیا ہو یہ وہ، تو میں نے اس پہ بھی اختلاف کیا تھا کہ ان 2 مسالک میں آپس میں کوئی شدید اختلاف نہیں ہے اور اتنا بڑا امپیکٹ یا اتنا بڑا ٹیررزم ایکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو لشکر جنگی کیونکہ وہ اپنے علاوہ سب کو کچھ اور سمجھتی ہے، تو انہوں نے یہ کارروائی کی، اور انہوں نے صرف یہ کارروائی نہیں کی تھی، اسی گروپ نے علامہ حسن تراوی صاحب کو شہید کیا، اس سے پہلے بھی ان پہ اٹیک کیا، اور ان کی ٹاؤن تھانے بھی کیا، میرے پہ اٹیک کیا، اور شوکت افریدی کو کڈنیپ کیا جو تاج افریدی سینیٹر کے بھائی تھے۔ سال 2008 میں یعنی نشتر پارک دھماکے کے 1 سال بعد اس میں ملوث دہشت گرد مفتی الیاس کی اورنگی ٹاؤن میں موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے چھاپا مارا تو دہشت گرد نے فرار ہونے کے لیے 7 دھماکے کیے تھے۔ یہ 7 دھماکے ایک پلان تھا، مکمل ایک پلان تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انفارمیشن سرکاری اداروں کو یہ ملی کہ نشتر پارک بم دھماکے کا ماسٹر مائنڈ اس وقت کراچی کے اندر موجود ہے، اور کراچی کے ایک ایسے مقام پر جو بنارس کے قریب ہے وہ روپوش ہے، اور وہاں پر کوئی بھی فورس داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، کافی لوگ اس کے جو اس کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں۔ جب اس کے بارے میں پتہ لگا تو باقاعدہ ایک بہت بڑا کارڈن جو ہے وہ بنارس کے علاقے کے اندر کیا گیا، اور کارڈن کرنے کے بعد جیسے ہی جو پولیس فورس تھی انہوں نے اپنی پیش قدمی آگے کی طرف کی، کیونکہ اس کو گھیرتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچیں تاکہ ہم اس کو بھاگنے کا موقع نہ دے سکیں۔ مفتی الیاس نے اپنا سیف راستہ بنانے کے لیے دھماکے کیے۔
ایک موٹر سائیکل اس کے آگے چل رہی تھی جو یہ دھماکے کر رہی تھی, اور اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر مفتی الیاس موجود تھا. لیکن سب سے اہم, لاکھوں کا ہجوم, اتنا بڑا سانحہ. دہشت گرد سوچ رہے تھے کہ اس دھماکے کے بعد تو شہر میں آگ لگ جائے گی. یہاں بڑے بڑے سانحات ہوئے, ان سانحات کے بعد شہر میں آگ لگتی آپ نے دیکھی ضرور ہے. عاشورہ بلاسٹ ہو, بنیز صاحبہ کے اوپر حملہ ہو, یا ان کی شہادت کا دن ہو, تو بڑے واقعات اس طرح کے ہیں. لیکن یہ پہلا ایسا سانحہ تھا کہ جس کے بعد کوئی بھی پتھر جو ہے وہ کسی دوسرے پر نہیں مارا گیا, کیونکہ یہ اتنا بڑا غم تھا, بالکل غم تھا کہ لوگ تو علماء کرام کو اپنا پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں. اور ایسے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو جس جگہ پر دھماکہ ہوا تھا اس کے اطراف میں کوئی بھی جگہ بچتی نہیں, کیونکہ پبلک بھی اتنی تھی, کارکنان کی ایک بڑی تعداد وہاں پر تھی, اور کارکنان کیا نہیں کرتے, بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے صبر کا دامن رکھا. دھماکے کو تقریباً 19 سال گزر گئے, لیکن اس دھماکے میں ملوث بہت سارے کردار اب بھی مفرور ہیں.